अथ मध्वाष्टकम्। अज्ञाननाशाय सतां जनानां कृतावताराय वसुन्धरायां मध्वाभिधानाय महामहिम्ने हताघसङ्घाय नमो निलाय येन स्वसिद्धान्तसरोजमद्धा विकासितं गोपिरलं विशुद्धैः दुस्तर्गनीहारकुलं च भिन्नं तस्मै नमो मध्वदिवाकराय प्रपन्नतापप्रशमैकहेतुं दुर्वादिवाध्यन्धनधूमकेतुं निरन्तरं निर्जितमीनकेतुं नमाम्यहं मध्वमुनिप्रकाण्डम्। शान्तं महान्तं नतपादकान्तं कान्तं निदान्तं कलितागमान्तं स्वान्तं नयन्तं त्रिपुरारिकान्तं कान्तं श्रियो मध्वगुरुं नमामि। पुनाननाम्ने मुरवैरिधाम्ने सम्पूर्णनाम्ने समतीतसाम्ने संकीर्तताधुक्षजपुण्यनाम्ने नमोऽस्तु मध्वाय विमुक्तिसीम्ने। सन्मानसं सज्जननाथरण्यं सन्मानसं तोषितरामचन्द्रं सन्मानससन्न्यस्तपदं प्रशान्तं नमाम्यहं मध्वमहामुनीशम्। संस्तूयमानाय सदां समूहैः चन्द्रायमानाय चिदम्बुराशेः दीपायमानाय हरिं तुधृक्षोः अलं नमो मध्वमुनीश्वराय। गुणैकसिन्धुं गुरुपुङ्गवं त्वं सदैकबन्धुं सकलाकलापम् मनोजबन्धुं नतपादपद्मं नमाम्यहं मध्वमुनिं वरेण्यम्। मध्वाष्टकं पुण्यतमं त्रिसन्ध्यं पठन्त्यलं भक्तियुता जना ये तोषामभीष्टं प्रतनोति वायुः श्रीमध्वनाम गुरुपुङ्गवोऽयम्। समस्तशास्त्राणि च सम्यगेव कृत्वा हरे शाश्वतसद्गुणान्यः प्रकाशयामास समस्तयुक्तिभिः श्रीमध्वनामा च सदा प्रसीदताम्। परमपुरुष श्रीचरणसरोरुह मधुकररूपकमानसमुदितम् गुरुकुलतिलक श्रीमदानन्दतीर्थ योगिवरं सततमहं वन्दे। श्रीमल्लिकुचवंश्येन मध्वाष्टकमुदीरितं श्रीमत्त्रिविक्रमाख्येन गुरुवनुग्रहकारकम्। श्रीमध्वाष्टकं सम्पूर्णम्।